And he appointed me. Y él me apuntó a mí. And I say, who? Y dije, ¿quién? Me? Yo. And he said, yes. Dijo, sí, Come here, please. ven para aquí. So I went to the front, Y vine al frente and he showed me his hand, y me mostró su mano, a big hand. una mano grande, It was like almost 6 foot, more than 6 era foot. como 2 metros de altura. And he said, do you see my hand? ¿Ves mi mano? Me dijo. And I said, yes, I Y see your dije, hand. sí, veo tu mano. The Lord says unto you, El Señor te dice a ti you are in the palm of my hand, que tú estás en la palma de mi mano and nobody y nadie will take you away te podrá soltar of my hand. de mi mano. You have a problem with Spanish or English? So when he closed his Y hand, cuando cerró su mano, I sensed something in my spirit. sentí algo en mi espíritu, It's like something happened here. como que algo ocurrió aquí, Because here's where the Spirit of God lives. porque aquí es donde vive el Espíritu de Dios. He lives in all your body, but Él vive en todo tu cuerpo, that's why the belly button, you have the belly button there? pero donde está el ombligo, ¿tiene tu ombligo? It's something there. Algo hay ahí. So when he closed his Y hand, cuando él cerró su mano, I sensed something. sentí algo. But the enemy came immediately. Pero el enemigo vino inmediatamente And he says to me, y me dijo a mí, don't believe that. no creas eso, Don't believe it. no creas. How God is going to call you. ¿Cómo Dios te va a llamar a ti? Did you see your life? ¿Ves tu vida? ¿Cómo es? My life was in a Mi mess. vida estaba un desastre. I was a sinner, Era un pecador, but a very good sinner. muy buen pecador. Come on, church. God never calls saints. Dios no llama a los santos, He calls sinners Él llama a los to pecadores come to repentance. para venir al arrepentimiento. So when he says that to me, I start fighting Y cuando Él me dijo eso, comencé a pelear, because the enemy always will fight porque el enemigo siempre the pelea calling of God upon your el life, llamado de Dios sobre tu vida, the calling of God upon your family. el llamado de Dios sobre tu familia. And the enemy will say to you, El enemigo te dirá, don't believe that. no creas eso, Don't believe it. no lo creas. That's why if you have to believe something, Por eso si tienes que creer algo, you have to fight tienes que pelear against en contra the lies of the enemy. de las mentiras del enemigo. Amen? Amén. So you're learning something new today. Están aprendiendo algo nuevo hoy. A lie don't have no Una resistance, mentira no tiene resistencia, but the truth pero la verdad will have always siempre tendrá resistance. resistencia. That's why the enemy is the Antichrist. Por eso el enemigo es el anticristo. And the Antichrist Y el means anticristo the significa one that is resisting que resiste the plans of God. los planes de Dios in our lives. en nuestras vidas. Amen? Amén. So open your Bibles in the book of Matthew, Abramos nuestras Biblias en el libro de Mateo, in the last chapter, en el último capítulo, chapter 28. capítulo 28. How many believers do we have this morning here? ¿Cuántos creyentes tenemos hoy aquí? Listen, you can be a believer, Escuchen, pueden ser un creyente unbeliever. que es incrédulo. Because to maintain believing in your heart, Porque para mantener esa creencia en tu corazón, you have to fight against the tienes doubts. que pelear en contra de las dudas. Who has doubts here? ¿Quién tiene dudas aquí? You know, that's how the enemy uses Así el enemigo doubts. él usa duda. So do you have the Matthew 28? Mateo 28, We want to start from the verse 16. versículo 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Then the 11 disciples went away into Galilee to the mountain which Jesus had appointed for them. Y cuando lo vieron, And when they saw him, le adoraron. they worshipped him. And check what he's saying. Y dice, pero algunos But some, it says, dudaban. doubted. Están viendo a Jesús They're seeing Jesus resucitado. resurrected. Estuvieron 3 años y medio con él. There were 3 years and a half with him. Conocían quién era They él. knew who he was. El Señor les habló la The palabra. Lord spoke the word to them. Él era el verbo de He Dios. was the word who was alive. No, él era el verbo de Dios. He was the word of The God. word of God, the word. Él era la palabra viva. He was the living word. Convivieron con la palabra. They co-lived with the word. Conocían el logos de la They palabra. knew the logos of the word.
Jesús es el And Logos, Jesus is the Logos. pero Jesús también es la Rema. But Jesus is also the Rema. Vimos la semana We saw pasada, last week, no es suficiente conocer el it's Logos, not enough to know the Logos. tenemos que conocer la Rema. We also need to know the Rema. Y para tener una Rema de And Dios, to have the Rema of yo God, tengo que vivir I have to live la palabra de the Dios. Word of God. Por eso nosotros como creyentes That's why we as believers, no podemos ser we solamente cannot be only conocedores de la letra. with just to know the Word, the letter. La palabra del Señor nos dice, The Word tells us la mucha letra mata, that a lot of word kills. mucha letra. A lot of letters kill, a lot of words. The letters. The letter kills. That's it. Pero el Espíritu But the Spirit nos da vida. gives us life. O sea, tú puedes ser un erudito. So you can be a scholar. Yes, Oh, thank you. a scholar. A doctor. Or a doctor. Have a doctorate. Tienes todo un doctorado en You teología. have a doctorate in theology. Conoces la palabra de Génesis, You know Apocalipsis, the word from Genesis to Revelations. pero no crees nada de ella. But you don't believe any of it. Eso es triste, That's very sad. pero lo existe. But it's real. El día de hoy Today, hay muchos doctores, we have many doctors pastores, that are pastors. que van a estar enseñando a la congregación They will be teaching their congregation. y le van a enseñar la palabra, They will teach them the word. pero se la van a enseñar como una historia, But they're going to teach them as history, no como una not realidad. as a reality. Porque yo tengo que aprender Because I have to learn a vivir la to palabra, live the word, no a conocer la palabra not to solamente, know the word only, a vivir la palabra. to live the word. De modo que sucedió con los So discípulos, what happens with the disciples, con los with apóstoles. the apostles? Dice la Biblia, The Bible says algunos that some dudaban. doubted. O sea, no dijo uno dudaba. They didn't say that just one doubted. Y si dijera uno dudó, If it said one only doubted, ¿cuántos saben quién es el que dudó? how many of you knows who doubted? Come on, church. Thomas, come on. Thomas You know do you know the You word? know the word? Thomas o Tomás Or Thomas dudaba. doubted. Él no creía. He didn't believe. Le dijeron, Jesús vino, They said Jesus came. estuvo con He was nosotros with us, y él no lo había visto resucitado. and he hadn't seen him resurrected. Y él tenía un problema para He had creer, a problem to believe. como tú y yo tenemos problemas para You and creer. I have problems to believe. ¿Por qué? Porque es una lucha This creer. is a fight to believe. Si no, Pablo no hubiera escrito, If not, then Paul wouldn't have written, pelea fight la buena batalla de la the fe. good fight of faith. ¿Y qué es pelear la buena batalla de la What does fe? it mean to fight the good fight of faith? Es creerle To believe. a Dios, Believe God. es creer su palabra, To believe His word. es vivir Is to live su palabra. His word. Por eso muchos no tienen problema de creer, That's why many, they don't have any problems to believe. pero no es solamente But it's creer, not just to believe, es hacer it's to do la palabra. the word. De modo que el Señor nos So enseña the Lord teaches us que that algunos some dudaban. doubted. Yo espero que usted no esté incluido I hope that you're not included en algunos. in the some. Dígalo conmigo, yo no estoy incluido. Say with me, I'm not included. Yo creo I believe con todo mi with corazón. all of my heart. Amén. Amen. Versículo siguiente. Next verse. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. And Jesus came and spoke to them, saying, all authority has been given to me in heaven and on earth. Por tanto, ir y hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. teaching them to observe all things that I have commanded you, and lo, I am with you always, even to the end of the age. O sea que el Señor So the Lord le dio una comisión gave them a commission a sus discípulos. to His disciples. La comisión de la iglesia Commission of the church no es hacer seguidores. is not to be just followers. La comisión de la iglesia Commission of the church no es hacer personas is not simpatizantes to be people that are sympathizers al evangelio. to the gospel.
El trabajo de la The iglesia work of the church no es entretener a la gente. is not to entertain people. El trabajo de la The iglesia work of the church es is entrenarte to train you, a ti, to train you a mí, and me a hacer to do la obra the work del ministerio. of the ministry. Escuche, Listen, ¿alguna vez usted ha visto los gansos volando, los have you seen the Los geese geese. flying by? ayer empecé a ver que ya se van hacia el sur? Yesterday I began to see that they're flying south. Y cuando ellos viajan al And sur, when they fly south, es un mensaje que nos están dando. it's a message they're giving us. They're going away. Se van, Winter is coming. viene el invierno, Come on, church. Pero ¿sabes algo? but you know something? No lo ves volando uno aquí, otro allá, otro acá. You don't see them flying here and over there in disarray. Siempre lo vas a ver volando en formación You de will B. always see them flying in formation, in a Of V B. formation. ¿Y por qué hacen eso? And why do they do that? Porque ellos saben Because they know que cuando viajan that when they juntos travel together, tienen que romper la resistencia del aire they have to break the resistance of the wind. y se forman en B And they form in V para ir rompiendo to be breaking la resistencia. that resistance. ¿Quién les dio esa sabiduría? Who gave them that knowledge? Dios. Entonces Dios nos enseña, So God teaches us Dios nos habla He speaks to a us través de su creación. through His creation. Romanos capítulo número 1 Romans dice chapter 1 says que Dios nos habla God speaks to a us través de la creación, through creation, a través de la naturaleza. through nature. Dios nos habla. God speaks to us. Pero muchas veces vemos But eso many times we see that y no entendemos. and we don't understand that. Dios nos está comunicando algo. He's communicating us something. El Señor nos dice, The Lord tells us, vea a una hormiga look at the ant que no tiene capitán, that doesn't have any captain, pero trabaja but they work durante el verano throughout the summer para recoger, to be able to bring the harvest, no, para recoger, no, to pick up, ya, para almacenar, to storage, to store. Okay. Yeah, para los tiempos malos. for the bad days. Entonces Dios nos dice, So God tells us, aprende de una hormiga. learn from the ant. ¿Qué tamaño de cerebro tendrá una hormiga? What's the size of a brain of an ant? Y ese pequeño cerebro And that little brain funciona mejor works better que muchos cerebros than many other brains que son más grandes. that are greater. Bigger. Ok, no digo nada para que no se vayan a molestar. I don't say nothing so people don't get upset. Ok, entonces el Señor nos dice So the Lord tells us que tenemos un llamado. that we have a calling. ¿Cuál es el llamado? What is the calling? La gran comisión. The Great Commission. Y no te dice la comisión, And it doesn't tell you the commission. te dice la gran It tells you comisión. the Great Commission. ¿Y qué es la gran comisión? What is the Great Commission? Primeramente First of all, es hacer discípulos. It's to do disciples. Tú tienes que ser discipulado. You have to be discipled. Yo tengo que ser I discipulado. have to be discipled. ¿Con qué? ¿Para qué? For what? Para que tú puedas discipular a So otros. that you can disciple others. Si nosotros no estamos If discipulando, we're not discipling, no vamos a crecer we will not grow, espiritualmente. spiritually speaking. Uno tiene que ser discipulado We have to be discipled para poder crecer. so that we can grow. Pero para poder But to crecer, be able to grow, no es solamente la enseñanza. not just on the teaching. La enseñanza es la base, Teaching is the base. pero es el hacer But la it's enseñanza. to do the teaching, Es hacer la palabra. to do the word. Santiago nos dice, James tells la us, semana pasada dijimos, last week we said, Santiago dice, James says, no seas do oidor, not be just a hearer, olvidadizo, a forgetful hearer, sino sé un hacedor but be a doer de la palabra. of the word. O sea, si tú conoces toda la palabra So if you know all the word y no haces ningún versículo, and you don't do any of the verses,
¿De qué te sirve conocer la palabra? What's good knowing the word? Tenemos que aprender a poner la We palabra have por to obra. learn to put the word into work. Amén. Amen. Todos nosotros tenemos que experimentar eso. All of us, we need to all experience that. Todos. All of us. No es para unos It's cuantos, not just for a few. es para cada uno de It's for nosotros. each and every one of us. Amén. Amen. La gran comisión. The Great Commission. Dilo conmigo. Say it with me. Yo voy a hacer I will do la gran the comisión. Great Commission. Bien, vamos al siguiente libro. Vamos al libro de Let's go to the book. Vamos al libro de Marcos, Let's go to Mark, capítulo 16, chapter 16, versículo 14. verse 14. No hay más aburrido que una iglesia. There's nothing more boring than a church Boring. that is boring Cuando los miembros when the members del cuerpo of the body están sin función. are without function. Usted va a decir, ¿para qué vine el día de hoy? You would say, well, what did I come today for? Vinimos a aprender. We get to learn. Amén. Amen. ¿Sabe algo? Cuando usted empieza a ver que Dios lo respalda, You know, when you begin to see that God backs you up, que Dios te empieza a usar, that God begins to use you, que el poder de that Dios the power of God empieza a fluir begins to flow a través de tu vida, through your life, es algo indescriptible. that's something that is indescribable. ¿Por qué? Why? Porque la palabra Because the word se activa activates con nuestra with obediencia. our obedience. Y cuando uno ve And when you see que Dios empieza a tocar that God vidas begins to touch a lives través de tu vida, through your life, es un galardón it's a reward que Dios nos da. that God gives us. ¿Por qué? Why? Porque Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros. Because God has called each and every one of us. Todos nosotros somos llamados. We're all called. Y eso es una bendición. And that's a blessing. Porque dice la palabra Because the word says que tú fuiste escogido that you were chosen desde antes de que nacieras. since before you were born. Wow. Desde que estabas en el vientre de tu madre, Since you were in your mother's womb, Dios te vio, God saw you. Dios te conoció God knew you. y Dios te llamó God called you. y Dios te puso un nombre. God put a name on you. ¿Para qué? For what? Para que podamos nosotros So that we can conocer a Dios, know God, pero experimentar también but also to el experience poder de the Dios. power of God. Todos somos llamados We're all called a experimentar el poder de to Dios. experience His power. Pero ¿por qué no vemos el poder But why fluyendo? we don't see this power flow? Por la incredulidad, Because of the unbelief, por la duda because of the doubt que el enemigo pone en nuestros that the enemy corazones. puts in our hearts. Versículo 14. Verse 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados en la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído lo que les habían visto resucitado. Later he appeared to them 11, and then he sat at the table. And he rebuked their unbelief and hardness of heart, because they did not believe those who had seen him after he had risen. O sea, otra vez la duda. So again, the doubt. No creyeron. They didn't believe. A veces que cuando nos dicen algo que nunca hemos visto, Sometimes when they tell us something that we've never seen que before, nunca hemos experimentado, that we haven't experienced nos before, cuesta trabajo it's hard recibirlo. for us to receive it. Come on, church. Cuando nunca hemos experimentado algo When we sobrenatural, haven't experienced something supernatural, nos cuesta trabajo it's hard work for en lo us natural, in the natural. porque tu mente Because your mind quiere empezar a tomar control wants to begin to take control de lo que no of entiendes, what it doesn't de understand, lo que no what you percibes. cannot perceive. Y el enemigo siempre va a tratar And the enemy will always de try abortar to abort los milagros, the miracles porque queremos saber de qué manera van a ocurrir. because we want to know how they will work out. Dice How la they will Biblia happen.
The Bible says la mente humana the human mind no puede entender cannot understand las cosas espirituales. things that are spiritual. O sea, tu mente So carnal your carnal mind no va a poder will entender. not be able to understand. Y el problema de muchos de nosotros And the es problem for many of us que estamos tratando de entender that we're algo trying to understand something con nuestra mente with física, our physical mind, no con la mente de Cristo. not with the mind of La Christ. mente de Cristo The mind of Christ es una mente espiritual. It's a spiritual mind. Ahora, ¿qué sucede con la mente de Now what Cristo? happens with the mind of Christ? Acomoda It accommodates lo espiritual spiritual a lo to espiritual. the spiritual. Pero la mente carnal But the carnal mind no puede entender, cannot understand, no puede creer, cannot believe, porque le es locura. because it is madness to it. Locura. Madness. ¿Qué es locura? What's madness? No tiene, no está acuerdo, no encuentro, You cannot find a no, way no hay manera There's no way de to entenderlo. understand it. Una ocasión estábamos hace años atrás, One occasion, years ago, estábamos en una conferencia we profética were in a prophetic conference, y el hombre de Dios declaró una and palabra. the man of God declared a word. Algunos han escuchado esto, algunos no. Some of you have heard this, others not. Pero el Señor dijo, But the Lord said, a partir de esta noche, from this time onward, incremento su fe. I increase your faith. Y todos dijimos, And we ¡Gloria all a say, Dios! yes, glory to God. Yes, incrementa mi fe, Increase my Señor. faith, Lord. Claro, todo el mundo dijo, incrementa la fe. everyone Y said todos the same. estábamos contentos. We were all happy. Porque Dios nos iba a incrementar la Because fe. God is going to increase our faith. Una ocasión los discípulos vinieron delante de Jesús In one occasion, the disciples came before Jesus, y le dijeron, Señor, and they said, Lord, aumentanos la fe. increase our faith. Y el Señor les contestó, And the Lord answered, si tuvieran fe, if you had faith como el tamaño de una semilla de like the mostaza, size of a mustard seed, le dirían al you monte, could say to this mountain, quítate, move out, échate a la mar, go to the sea, y si lo que dijeran and if you what you said, no lo dudaren, do not doubt it, lo que ustedes digan what you said va a ser hecho. will be done for you. Hay un requisito, There's a requirement. no duda Do not doubt. en tu fe. No doubt. Do not doubt in your faith. Ahora, ¿qué sucede? So what happens? Dios siempre te va a probar God will always try tu fe. or test your faith. O sea, que no hay incremento, So if there's no increase, no hay subida a otro there's nivel no going up to another level sin pasar una prueba. without going through a test first. Ay, pastor, Or a pastor. a mí me gusta pasar pruebas, I like to go through tests. trials. I like to Or go to trials, but I like to go through we no trials. test. Pero sin prueba. De modo que el Señor dijo, esta noche aumento su fe. So the Lord said, tonight I increase your faith. El Señor me dijo, And the Lord said to me, todo lo que traes en la bolsa, everything you have in your en wallet, tu wallet, dalo a la ofrenda. give it to the offering. No era mucho, era como $80. It wasn't much, it was maybe $80. Pero yo lo di, But I gave it. fui obediente. I was obedient. Y viajaba con un pastor de And I Guatemala, was traveling with another pastor from Guatemala. que él viajó de Los Ángeles a Toronto He traveled from Los Angeles to Toronto y de Toronto a San Petersburg, Florida. and from Toronto to St. Petersburg, Florida. Y de ahí viajamos en un auto rentado a Panama City, Florida. And from there, we traveled with a rental car to Panama City in Florida. De modo que cuando ya terminó el So congreso, when the conference was over, le digo a mi compañero, I said to my partner, al pastor, to the pastor, necesito dinero para la I need gasolina. money for the gas. ¿Sabe qué me contestó? You know what he answered? No tengo. I don't have. Lo di todo a la I ofrenda. gave it all at the offering. Entonces yo le dije, pero ¿cómo se te ocurre dar todo a la ofrenda? How did it occur to you to give it all at the offering? Porque tenemos que poner gasolina. We have to put gas. Y el carro tenía medio cuarto, And the car had less than 1/4, bien cercano a la reserva. very close to reserve. Cuando usted le dice a Dios, And when you say to God, aumentame la fe. increase my faith, Ok, Dios te va a aumentar la fe. God will increase your faith. Entonces yo llegué a una So gasolinera I came to a gas station tratando de vender mi reloj. trying to sell my watch. Era cuando la gasolina estaba muy It was barata when gas was very, cheap en Florida. in Florida. Anyway, Y le digo, ¿te gusta mi reloj? you like my watch? I said. Lo acabo de comprar hace una I semana. just bought it a few weeks ago. Me costó $50. It's just $50. Te lo doy en $10. I give it to you in 10. Y me dijo, no, ni he cenado en esta noche. No, I haven't even eaten tonight. Entonces yo trataba de ayudar a Dios. So I was trying to help God.
Come on, iglesia. ¿Cuántos tratamos de ayudar a How many Dios? of us try to help God? ¿Por qué? Why? Porque yo no puedo caminar en lo I cannot sobrenatural walk in the supernatural con una mente carnal. with a carnal mind. El enemigo me decía, The enemy said to me, cualquier momento any moment se va a parar la the máquina. car will stop. Porque no es normal Because it is not normal que una máquina that an funcione engine would function sin gasolina. without gasoline. ¿Cuántos sabemos eso? How many of us know that? Pero es que Dios habló una palabra. God spoke a word. ¿Y Dios qué dijo? And what did God say? Voy a aumentar tu fe Increase your faith. esta noche. Tonight. Yo no pensaba And I didn't think que esa misma noche that same night iba a empezar la prueba. was the test was going De to modo begin. que empecé a So I manejar began to drive, y le digo, Señor, and I said, Lord, yo oí I testimonios heard testimonies que tú llenabas los that you tanques. filled the gas tanks. Señor, por favor, Lord, please, llena el tanque. fill the tank. De modo que mi visión So my vision estaba en el tablero was in the dashboard. y veía cómo iba cada vez And I would see más how the abajo needle would drop even, y de repente se enciende la and luz suddenly the light, amarilla the yellow light goes on de la reserva of the reserve. y el enemigo hablando a mí. And the enemy speaking. Come on, porque Because sometimes you hear more the enemy than the Holy Spirit. escuchamos más que el enemigo que del Espíritu Santo. And what the enemy will use, ¿Y qué va a usar el enemigo? your Tus circumstances. circunstancias. El enemigo me decía, The enemy said to me, cualquier momento any moment now, se va a parar el carro. the car stops. Cualquier momento. Any moment. Y vas a perder el vuelo. And you will lose the flight. Porque yo tenía que viajar toda la noche. Because I had to travel all night Porque a long. las 10 de la mañana Because at 10 a.m., tenía el vuelo para regresar a Toronto. I had the flight to come back to Toronto. De modo que iba manejando. So I was driving. Le digo, Señor, I said, Lord, quiero ver, quiero ver, I quiero want to ver. see, I want to see. Quiero ver en lo I natural want to see in the natural para poder so descansar. that I could rest. Come on, church. Quiero ver en lo I want natural to see in the natural para poder to descansar. be able to rest. Y el Señor, ¿qué hizo? And what did the Lord do? Quita tus ojos Take your eyes off del tablero. the dashboard. Ese es el problema de muchos de That's the nosotros. problem we have. Nuestros ojos están Our eyes are en las in the circunstancias. circumstances. Hola, Hello? somebody here? ¿Alguien aquí? Somebody's learning something ¿Alguien today? está aprendiendo algo? Tus ojos no tienen que estar en las Your eyes circunstancias. shouldn't be in the Tus circumstances. ojos tienen que estar en el Señor. Your eyes should be in the Lord. Dice la palabra. The word says, Puestos tus ojos put your eyes en el autor in the author y and consumador the finisher de tu fe. of your faith. De modo el Señor me dijo, quita tus So ojos. the Lord says, take your eyes. Apagué el I dashboard turned off the dashboard y lo ignoré. and I ignored it. Primera hora, First hour, segunda hora, second hour, tercera hora, third hour, cuarta hora, fourth hour, quinta hora, fifth hour, sexta hora sixth hour, y el carro and funcionando. the car working. El carro funcionando. The car working. ¿Por qué, iglesia? Why, church? Porque Dios Because God suplirá will supply todo all lo que tú that you, y yo and I necesitamos need conforme according a sus to his riquezas riches en gloria. in glory. De modo que el Señor So the Lord, fue fiel He was faithful. porque no me quedé en la carretera, Because I wasn't there in the road, in the middle of the road. no me paré It didn't stop para que los cocodrilos me so comieran. that the crocodiles will eat me. De modo que el Señor hizo un So the milagro. Lord did a miracle. Y cuando yo llegué a otra gasolinera, When I got to another gas station, ya eran las 6 de la it mañana, was about 6 a.m. ya tenía 6 horas viajando. I was traveling for 6 hours. Y llegué en la gasolinera I got to a gas station y le dije al que estaba en la gasolinera, al que estaba atendiendo la gasolinera, and I said to the gas attendant, somos misioneros. we're missionaries. Él se olvidó su tarjeta en California. Forgot his credit card in California. Si te doy su tarjeta, el número, me puedes dar gasolina. If I gave you his card number, could you give me gas? Él estaba escribiendo. He was writing down. Ni siquiera me volteó He a didn't ver. even look. Llena el tanque. Just fill the tank, he said. El tanque estaba vacío. And the tank was empty. El tanque estaba The vacío. tank was empty. Entonces, ¿quién fue el que proveyó? So who provided? El Señor. The Lord. Entonces el Señor me dijo, So the Lord said to me, hasta aquí llegó tu fe, your faith comes up to here. hasta aquí llegó el suplir.
So The supply. your supply came up to just here. Entonces llené el tanque, So I filled the tank. hasta comimos sándwiches porque no habíamos cenado. We even ate some sandwiches because we haven't eaten. Entonces, escucha, So listen, cuando llené el tanque, when I filled the tank, empecé a confiar más I began to trust more en lo que es natural in what is natural que confiar than to trust en lo que esta carne in what this flesh necesita ver, needs to see, tocar, to touch, para poder to creer. be able to believe. Y el Señor me estaba enseñando The algo. Lord was teaching me something. Espero que esta mañana Dios pueda enseñarte algo. And I hope this morning the Lord can teach you also Si something. estás pasando por una situación, If you're going through a situation, tienes que empezar a ver you need to begin to see lo que no se ve. what you cannot see. Porque Dios va a manifestar su Because gloria. God will manifest His glory Amén. Para todos los que creemos. for all of us who believe. De modo que Dios en su So misericordia God in His mercy me permitió pasar esa prueba allowed me to go through that trial y aprender. and to learn. ¿Cuántos queremos aprender I más? just want to learn more. Entonces dice la palabra que el Señor los reprendió porque no habían creído que Él había resucitado. So the Bible says that Jesus rebuked them because of their unbelief. Versículo 15. Verse 15. Y Él les dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. And He said to them, go into all the world and preach the gospel to every creature. Eso no es la comisión solamente para los discípulos That's not just the commission for the disciples y para los apóstoles. and for the apostles. Es para cada uno de It's nosotros. for each and every one of us. Te hago una pregunta. I ask you a question. ¿Cuántas almas How many souls has traído a los pies de Jesús? have you brought to Jesus? Dice la Biblia The Bible says que Dios está preparando una corona. that God is preparing a crown. Y en esa corona And in that crown va a ser una corona de recompensa. will be a crown of reward. Y si has salvado muchas And almas, if you have saved many souls, imagínate la corona que Dios te va a dar. imagine the crown that you will get. Aló. Un día dicen esto, eso es solamente una fábula. One day they say this, it's like a fairy tale. Se muere el pastor The pastor died, y se muere el conserje de la congregación. and who died? Who? El conserje, el que mantenía, el que hace la limpieza. The maintenance person of the church also dies. De modo que llegan los ángeles con coronas. So the angels come with crowns. Llega una corona A hermosa, beautiful crown, llena de brillantes, full with de diamonds perlas and preciosas, beautiful gems de joyas. and any other kind of rubies. Y se la ponen And they put him al que hacía la limpieza de la on the iglesia. head of the cleaner or the handyman. Y el pastor dice And the pastor says al ángel, to the angel, ¡Ey, ey, ey, ey! hey, hey, Yo creo que estás cometiendo un error. I think you're making a mistake. Esa corona That crown, es mía. it's mine. La corona pequeña The little crown, es para que hace la limpieza. that's for the guy who cleans. ¿Y sabe qué le contesta el You ángel? know what the angel says? Ni siquiera tuvieras esa corona You would not even have that little crown si él if it wasn't for him no hubiera intercedido por ti who had interceded for you y por tu ministerio. and for your ministry. Wow. Es un abrir de ojos, ¿verdad? An eye opener. De modo que el Señor que tenga misericordia. May the Lord have mercy. Todos nosotros tenemos un llamado All of us have a calling a predicar a toda criatura. to preach to every creature. Versículo 16. Verse 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. He who believes and is baptized will be saved, but he who does not believe will be condemned. O sea que Dios nos ama, So God loves Dios us. ama a todo hombre, He loves every man. pero nosotros tenemos que ser, dice la palabra, But the Bible says we have to be salvos We have to be saved y ser bautizados. and we have to be ¿Qué baptized. significa ser bautizado? What does it mean to be baptized? Bautizado significa Baptized means estás entregando tu vida al you're Señor. giving your life to the Lord. Vas a enterrar tu vieja You naturaleza will bury your old man y vas a
venir your old nature, en la you will naturaleza come nueva into a new nature del Espíritu de of the Dios. Spirit of God. Entonces es un nuevo So nacimiento it's a new birth. y empezar a crecer And to espiritualmente. learn to grow spiritually. De modo que el Señor dice, el que crea So the Lord says, he who y believes sea bautizado, and be baptized, pero el que no cree but he who does not believe será will condenado. be condemned. Versículo 17. Verse 17. Estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. And these signs will follow those who believe. In my name they will cast out demons, they will speak new tongues. Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. They will take up serpents, and if they drink anything deadly, it will be by no means hurt them. They will lay hands on the sick and they will recover. ¿Para quiénes estas señales? Who are these signs for? Para cada uno de Each nosotros. and every one of us. Dice la Biblia The Bible says que si tú crees, that if you believe, señales se seguirán. signs will follow. Yo no sigo señales. I don't follow the signs, Las señales me tienen que but seguir. rather the signs will Las follow me. señales The signs te tienen que seguir a ti Need to follow you y a mí. and me. Mi mamá, My mom, cuando ella no conocía mucho del mundo espiritual, she didn't know much of the spiritual world. ella se asustaba mucho cuando la gente era liberada She got scared when people were being delivered, y se salía. and she would run out. Mi mamá salía, My mom ran out. mi papá salía. My dad would run out. Entonces yo le decía, mamá, ¿por qué te So I fuiste? said, Mom, why did you leave? Es que no me gusta ver a los demonios. I don't like to see the demons. No me gusta. I don't like to see No me them. gusta ver la gente I don't like vomitando. to see people vomiting. No me gusta ver todas esas I don't like to see all manifestaciones. those Le manifestations. digo, mamá, I said, Mom, Dios te ha llamado para que le God has sirvas. called you to serve Him. Sí, yo le sirvo en otra cosa. Yeah, I serve Him in something else, Pero a mí no me gusta eso. but I don't like that. Y le digo, mamá, And I said, Mom, tú tienes que you have aprender to learn, a conquistar tus temores. conquer your fears. Pero si se me meten a mí, But what if the demons come unto me? no se van a meter No, en no, ti. they're not going to go into you. El Señor te va a proteger. The Lord will protect you. Y ella poco a poco And little by little, empezó a vencer el temor. she began to overcome that fear. Poco a poco Little by little, empezó a vencer el temor. she began to overcome the fear. ¿Por qué? Why? Porque tenemos que vencer Because nuestros we have to temores. overcome our fears. Y la única manera de vencer The nuestros only way temores to overcome those fears es is enfrentándolos. to confront them. De modo que ella se empezó a quedar So she began to stay. y ya no se iba. She wouldn't run out anymore. Y poco a poco And little by little, empezó a crecer en su she fe began to grow in her faith. y empezó a usar su She autoridad. began to use her authority. En el nombre de Jesús, In the name of Jesus, sal fuera, come out, sal fuera. come out. Mi mamá My mom diciéndole a los espíritus, saying to the demons, sal fuera. get out. Y los demonios And the demons, tenían que they obedecer. had to obey Porque es una señal. because it's a sign. Dice la Biblia, The Bible says, la primera señal First sign de un of creyente a believer es autoridad. is authority. Hola. Hello. La primera señal de un creyente sign of a es believer autoridad. is authority. Por eso Satanás le dijo a That's what Jesús, Satan said to Jesus. si tú eres hijo de If Dios, you are the Son of God, ordena command que estas piedras these rocks se conviertan en will pan. turn into bread. O sea, Satanás sabe Satan knows que si tú eres hijo, that if you're a son, que si tú eres hija, if you're a daughter, you tienes autoridad. have authority. Pero muchos de nosotros Many of us, estamos de vacaciones we're on vacation en cuanto a nuestra autoridad. in terms of our authority. De modo que mi mamá empezó a crecer. So my mom began to grow De tal manera in such a way que ella empezó a tener confianza that she began to have this trust que el Señor la respaldaba that the Lord will back her up, y que el Señor le iba a proteger. that the Lord will protect her. Y se metió a las cárceles de She mujeres. went into the jails for women, La cárcel de jail mujeres. for women. Y iba a predicar la She palabra would preach the word a las prisioneras. to the prisoners. ¿Por qué? Why? Porque ella entendía, Because she understood si el Señor me ha dado algo, if the Lord has given me something, es para it's compartirlo. to share it. A Jesús To Jesus, se tiene que compartir. you have to share him. Lo tienes que You compartir. have to share him. Y el Señor la usó. And the Lord used her. Y es una bendición cuando Dios te And usa. it's a blessing when the Lord uses you. Amén. Mi amada esposa, My beloved wife, cuando estábamos de viaje when we were traveling, y empezamos a ministrar a mucha we gente, began to minister to many people. a veces no dábamos abasto. Sometimes we just couldn't with so many people. Había mucha gente. It's too many people. Entonces estábamos ministrando uno por We're uno. ministering one by one. Y yo era el bombero. And I was like the fireman.
Aquí se manifestó un demonio. Well, a demon manifested there, Allá voy. and there I go. Acá se manifestó otro. Another demon over there, Allá voy. and I go over there. Y me traían así. And they brought me here, Y un día Gabriela viene y me dice, and one time my wife came. ahí está uno bien, pero bien endemoniado. There's one right there who has very demonized. Entonces le digo, yo no voy. And I said, I'm not going. Tú sácalo. You cast him out. ¿Quién? ¿Yo? Who, me? Sí, tú. Yes, you. Entonces ella tuvo que So she had to tomar la decisión make a decision de creerle al Señor. to believe the Lord. Y el Señor And the Lord la respaldó. backed her up. ¿Sabe lo que me dice ahora? And you know what she says now? Yo no te necesito. I don't need you. Necesito al Señor. I need the Lord. Porque es lo que tú Because it's necesitas. what you need. Amén. Amen. Es lo que nosotros It's what we necesitamos. need. Necesitamos al We Señor. need the Lord. Porque dice la palabra Because the Bible que Él says está con that nosotros. He is with us. Versículo 20. Verse 20. Y dice, y ellos saliendo, predicando por todas partes, ayudándole al Señor, confirmando la palabra con las señales que le seguían. And they went out Amen. preaching everywhere, the Lord working with them and confirming the word through the accompanying signs. Amen. Amén. Amen. El Señor irá contigo. Lord will go with you. Only one amen. Solamente un amén. And what about the rest of the people? El Señor irá The Lord contigo. will go with you. Pero tú tienes que But aprender you have to learn a poner tu autoridad to put your authority por obra. into work. No puedes crecer You cannot grow si no ejercitas. if you don't exercise it. Efesios capítulo número 4. Ephesians 4. Sonríe que el Señor le ama. Smile, the Lord loves you. Efesios capítulo 4. Ephesians 4. Versículo 11. Verse 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. And he himself gave some to be apostles, some prophets, some evangelists, and some pastors and teachers, A fin de confirmar, a fin de perfeccionar los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. for the equipping of the saints for the work of ministry, for the edifying of the body of Christ. Dilo conmigo, Say it with me. yo soy miembro I am a member del cuerpo de of the Cristo. body of Christ. Escúcheme por favor. Listen, please. Si somos miembros, If we are members, tienes que saber qué posición tienes en el you cuerpo. need to know which position you have in the body. Porque de acuerdo a la posición que te llame Because according Dios, to the position that God has called you esa to, va a ser tu función. that's going to be your function. Dios te va a usar como boca, God will use you as a mouth. Dios te puede usar de muchas God formas, can use you in many forms. Dios te puede usar como maestro, God can use you as a teacher. Dios te puede usar de muchas He can use formas. you in many ways. Pero lo más importante But the es, most important thing is, hace unos meses atrás vinieron unas personas a few months ago, de Niagara Falls. some people came from Niagara Falls. Y Dios los tocó tanto And God touched them so much que estaban viniendo desde Niagara that Falls they were coming from Niagara a Falls esta congregación. to be here. 5 horas, 5 hours, 2:30 y 2:30, 2 hours and a half, a veces 3 sometimes 3 por el tráfico. with the traffic. Pero venían desde allá. But they came from there. Entonces yo le decía, pero ¿por qué no buscan una iglesia allá? And I said, well, why don't you look for a church over there? Es que nos gusta lo que estamos recibiendo aquí. And they said, well, we like what we're receiving here. Y venían. And they would come. De modo que vino el invierno. So the winter came. Y el invierno, pues a veces las carreteras no están muy buenas para caminar. Winter is the roads aren't very good. Y encontraron una congregación allá. They found a church over there. Y tenemos relación, seguimos con We still relación. have a relationship with them. Y me dice, pastor, And he's a pastor. somos miembros We are members, activos active members de una of congregación. a congregation. Y me dio tanto gusto And it gave me so much happiness cuando me dijeron, when they said, somos miembros we are members activos. that are active. Porque Dios te llama Because God calls you. y te quiere activar. He wants you to activate you. Amén. Amen. Quiere que seas un miembro He activo, wants you to be an active member, no un miembro pasivo. not a passive member. Sonríe que el Señor nos ama. Smile, the Lord loves you. Dice la palabra, The word says, a fin de perfeccionar, y eso lo dijimos, 13, verse 13,
hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Till we all come to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, to a perfect man, to the measure of the stature of the fullness of Christ. O sea que tenemos que crecer. So we need to grow. Amén. Amen. Tenemos que crecer. We need to grow. Dijimos la semana pasada, We said last week, cuando éramos niños, when we were children, poníamos una rayita en la pared we put a line on the wall y íbamos viendo cómo íbamos and creciendo. we could see how we were growing. ¿Se recuerdan de eso Do you usted? remember that? ¿No lo hizo usted? Did you do that? Yo lo hice. I did it. Quería ver si estaba I creciendo. want to see if we were growing. De modo que veía que las rayitas So I que iba could see quedando that the abajo. line would go by, would go down. Entonces eso significaba That meant que yo estaba that I creciendo. was growing. Y yo le decía a mi mamá, And I said to my mom, mamá, Mom, si alguien te pregunta cuántos años tengo, if anyone asks you how old I am, yo tengo 18. I'm 18. Y tenía como 13, And I had 14. like 13, 14. Yo quería ser I grande. wanted to be big. Ahora que tengo años de Now bendición, that I have years of blessing, le digo a mi esposa, I tell my wife, yo tengo 39 de vida. I'm 39 for life. Ya no quiero que sigan creciendo los años. I don't want the years to keep growing. Come on, church. Pero tengo una bendición But I have a blessing porque dice la palabra because the word says que Caleb that Caleb tenía 80 was años 80 years old. y Dios le dio la fuerza God gave them the strength de uno de 40. of one that is 40. I don't see too many people excited here. Dios te puede dar fortaleza. God can give you strength. Amén. De modo que yo tengo 50, So I'm 50. yo tengo la fuerza de 25. I have the strength of 25. ¿De qué te ríes? Why are you laughing about it? Dios nos quiere llamar God calls us a su cuerpo, to his body, pero tenemos que crecer. but we need to grow. Ahora, ¿cuál es el peligro de no crecer? What is the danger of not growing? Versículo 14. Verse 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, que por estratagema de hombres que para engañar emplean las astucias y las artimañas del error. That we should no longer be children, tossed to and fro and carried about with every wind of doctrine by the trickery of men in the cunning craftiness of deceitful plotting. O sea, Dios te dice, So God tells you, no te quedes en la do infancia, not stay in infancy. no seas niño Don't espiritualmente, be a spiritual child. sé niño en la malicia, Be a child malice. in malice is speaking, Pero no seas niño espiritual, but do not be a spiritual tienes child. que madurar, tienes que You have crecer. to mature, you have to grow. Versículo 15. Verse 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. But speaking the truth in love may grow up in all things into him who is the head, Christ. Versículo 16. Verse 16. De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. From whom the whole body, joined and knit together by what every joint supplies, according to the effective working by which every part does in share, cause growth of the body for the edifying of itself in love. ¿Entiende lo que lee? Do you understand what you read? Nosotros, We, présteme atención por pay favor, attention please. nosotros somos miembros de un We are cuerpo. members of a body. Présteme atención por favor. Please pay attention. Somos miembros de un cuerpo. We are members of a body. Somos miembros de esta congregación. Members of this church. Los que son miembros de esta congregación, Those who are members of this church. somos miembros de este We are cuerpo, members of this body, de esta iglesia. of this church. Y la palabra nos habla And the word que teaches us para ser la iglesia to be the church, yo tengo que I congregarme. have to congregate. Hay gente que dice, There's people that say, yo soy la iglesia. I'm the church. No, No, eres you're miembro a member de la iglesia. of the church. Pero la palabra del Señor But dice, the word of the Lord donde says están dos that where two o tres or three are reunidos gathered en su nombre, in His name, Él está then He is en medio in the midst de nosotros. of us. O sea que para que seamos la iglesia, so we can be the church. tenemos que reunirnos, We need to get together. tenemos que congregarnos. We need to congregate. ¿Por qué? Why? Porque dice la Biblia Because the Bible que says cuando somos un That cuerpo when we are a body, y somos miembros we are members del cuerpo, of the body. yo tengo que I alimentarme. have to feed myself.
¿Cómo me alimento? How do I feed myself? A través de mis hermanos. Through my brothers and sisters. ¿Cómo me alimento? How do I feed A myself? través de la palabra. Through the word. ¿Cómo me alimento? How do I feed myself? A través de las Through the enseñanzas. teachings. ¿Cómo me alimento? How do I feed A myself? través de la Through administración. the ministry. Por eso uno tiene que aprender That's why we have to learn a recibir. to receive. Pero cuando yo digo, But when I say, yo no necesito el cuerpo. I don't need the body. Come on, Chris. Yo no necesito el cuerpo. Yo solo, I'm solo. Señor, tú y yo. Just you and I, Lord. ¿Sabes cuál es el peligro de no congregarnos? You know what's the danger of not congregating? Dejas de alimentarte. You stop feeding yourself. Y cuando no te alimentas una semana, And when you don't feed yourself for a week, otra semana, another week, 3 semanas, 3 weeks, 4 semanas, 4 weeks, tienes un riesgo. you have a risk. Estás espiritualmente débil. You are spiritually weak. Y cuando estamos débiles, And when we are weak, es cuando el ataque viene is más. when the attack comes more. Y como no tenemos fortaleza, And because we don't have any strength, vamos a sucumbir al we ataque. will succumb to the attack. Por eso es importante That's why it's important congregarnos. congregate. Amén. Amen. Porque cuando me congrego, Because when I congregate, me nutro I nurture, y todas las conyunturas y ligamentos and all the ligaments and the body parts, vamos creciendo juntos. we begin to grow together. Hola, Amen. crecemos juntos. We grow together. Colosenses capítulo número 2. Colossians chapter 2. Ya vamos a terminar. Colosenses 2, We're almost done. versículo 19. Colossians 2:19. Y dice, y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose, uniéndose, And not holding fast to the head, from whom all the body, nourished and knit together, nutriéndose y uniéndose. nourished and knit together. Pastor, Pastor, yo tengo que nutrirme I have to nourish myself y tengo que unirme. and I have to knit myself together. ¿Por qué? Por las coyunturas y By ligamentos the joints and ligaments, crece grows con el crecimiento with the increase que Dios da. that is from God. O sea que para poder crecer, So for us to grow, tengo que encontrar una iglesia I have to find a church. Hola. Hello. Una iglesia A church que crea that believes en el poder de Dios. in the power of God. No una iglesia Not a church que no crea doesn't believe en el poder de in Dios. the power of God. ¿Por qué? Why? Porque tú vas a hacer Because you will be conforme a la iglesia que tú you will estés. be according to the church where you're at. Es verdad. It's true. Dice la Biblia, The Bible says, yo tengo que desear como niño recién I nacido have to desire as a newborn la leche no adulterada, the milk that is not adulterated, con la cual puedo crecer para by salvación. which I can grow unto salvation. La otra vez dijimos, We said the other time. ¿qué pasa si yo te doy agua What pintada, happens if I give you painted water, blanco, white, y te digo, oh, esto es leche? and I tell you, oh, this is milk. Y usted dice, ay, qué rica leche. And I say, oh, such a good milk. Ah, tomas leche. And you drink milk. Es agua It's water pintada. with paint. ¿Qué nutrición te está dando? What nutrition is it giving you? Nada. Nothing. Nada más te está dando poco de, It's giving you only- de hidratar tu cuerpo. Just hydrating your body a little Pero bit. escúchame, iglesia. But listen, church, Cuando usted nació, when you were born, ¿cuántos se recuerda cuando usted how many nació? of you remember when you were born? Usted no tomó un curso You didn't take a course de cómo amamantar. on how to get milk, No, cómo amamantar. how to, Breastfeeding. how to breastfeed. You have always problem with that, Chris. I see you always you become red when I the say same that. thing. You did it. You remember? Get milk, breastfeed, the same thing. No. You remember that you did it, right? I did it. I don't Okay, remember. I remember too. El primer The first alimento, escucha mi food, iglesia, listen, que tú recibes that you receive de una madre from a mother es el calastro. is the colostrum. Ese alimento That food that es para darte a ti is to give you una protección a protection
Probablemente tú no sabes, yo no soy doctor, pero yo sé que esto es verdad. I'm not a doctor, but I know that this is real. Te va a nutrir, It will nourish you. te va a dar It will anticuerpos give you antibodies para que te so that you fortalezcas can become strong. y que cualquier infección And que that quiera any venir, infection that wants to come, tu cuerpo está preparado your body's prepared para resistir to resist todo ataque, any attack. porque la nutrición Because the te nourishment hace fuerte. makes you strong. Pero ¿qué pasa But what happens si ese bebé if that baby no se alimenta, doesn't get fed está expuesto and he is exposed a to enfermedades? sicknesses? Entonces, ¿qué pasa en las iglesias So what happens in churches cuando te dan agua pintada? when they give you painted water? Los milagros ya no The existen. miracles, they don't happen anymore. Se murió el último apóstol The last apostle died y se murió todo el mover de Dios. and all the move of God ended. Entonces dice la palabra, So the word says Jesucristo es el mismo de ayer, that Jesus is the same before, de yesterday, hoy now, y de mañana o de por tomorrow, siempre. and it's always. Entonces, So, ¿dónde está la palabra de Where's Dios? the word of God? Iglesia, Church. tenemos que activarnos. We have to activate. Busca tu posición en el cuerpo Look for your position in the body. y busca una iglesia Look for a church donde te van a where motivar they will motivate you para que seas so that un you miembro could be activo. an active member. Tres amenes, 3 amens. 4 amenes. 4 amens. Porque Dios quiere usar tu vida. Because God wants to use your life. Amén. Amen. Ahora, no puedo crecer Now, I cannot grow si no estoy haciendo nada. if I'm not doing anything. Hebreos capítulo número 4. Hebrews chapter 4. Sonríe que el Señor le ama. Smile. 5. The Lord's Hebreos love you. capítulo 5. Hebrews 5. Versículo 12. Verse 12. Porque debiendo ser maestros ya a causa del tiempo, tenéis necesidad que os se vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios y haber sido llegar a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. For though by this time you ought to be teachers, you need someone to teach you again the first principles of the oracles of God, and you have come to need milk and not solid food. Cuando usted era niño, When you were a child, cuando usted nació, when you were born, usted se alimentó de leche. you were fed with milk. ¿Se recuerdan? You remember? Y su mamá, And your mom, conforme le fueron saliendo sus dientitos, according your teeth were coming out, cuando ya puedes empezar a masticar, when you were able to begin to chew, te empezó a dar puré. she began to give you Puree. food that is puree, ¿Ya? puree, Vean, puré. puree. Y te empezaste a alimentar. Then you began to feed yourself. Y cuando ya crecieron tus dientes, And when your teeth were grown, ya podías masticar. now you could chew. Ya te pueden dar carne. Now they can give you meat. Me acuerdo mi hija Ruth, I remember my daughter Ruth, mi suegro como es argentino, my father-in-law who's Argentinian, le gustaba hacer asados. he would like to make barbecues. Y le daba a mi hija el hueso con la carne. And she gave my daughter the bone with the meat. Y mi hija agarraba ese hueso And my daughter would just take that con la carne bone with the meat. y se lo comía. And she just ate it all. Se enchastraba toda, She made a enchastrada mess. toda. Pero disfrutaba But esa she carne. enjoyed that meat. ¿Por qué? Why? Porque tenía la habilidad Because she had the ability y capacidad and the capacity de digerir to digest lo sólido. what was solid. Espiritualmente, Spiritually speaking, con todo respeto, with all due respect, si usted no ha crecido if espiritualmente you haven't grown spiritually, y alguien viene, trae una palabra and someone comes and brings a word que es un tibón, that is like a what? tibón, Oh, a T-bone, un steak, a steak, delicioso. a delicious steak. Y si usted no tiene esa capacidad de And if you don't have digerir, that capacity to digest, de masticar, to chew it, de digerir, to digest, usted se va a trabancar, then you will choke. se va a atorar. You will choke. ¿Por qué? Why? Porque no tiene esa edad, Because you don't have that maturity, esa that madurez. age. Iglesia, Church,
tenemos que crecer. we have to grow. Y para poder crecer, And to be able to grow, tenemos que estar we have to conectados be connected en unidad. in unity. Amén. Amen. Tenemos que crecer. We have to grow. Porque cuando uno crece, Because when you grow, vas a hacer el llamado que Dios te ha you will dado. be called to what the Lord has called you to do. Amén. Amen. Ir por todo el mundo To go into all the y hacer world discípulos. and to be discipled. Versículo 13. Verse 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. For everyone who is partakers of only milk is unskilled in the word of righteousness, for he is a babe. ¿Cómo dejo de ser un bebé? How do I stop being a baby? Versículo 14 te lo va a decir. Verse 14 will tell you. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, But solid food belongs to those who have or full age. para los que por el uso tienen sentidos ejercitados. That is, those who by reason of use have their senses exercised. Dilo conmigo. Say it with me. Por ejercitar. By exercised. Ejercitar. By exercise. ¿Qué tenemos que What do we ejercitar? need to exercise? Nuestros sentidos Our espirituales. spiritual senses. Si usted no está ejercitando, If you're not exercising, usted no está creciendo. you're not growing. Si usted viene a la You iglesia, come to church, se sienta, you sit down. eso es bueno, That's good. pero eso no es ejercicio. But that's not exercise. Usted tiene que You have ejercitar to exercise su salvación. your salvation. Tiene que You crecer, have to grow. tiene que You have alimentarse. to feed yourself. ¿Cuántos comen 3 veces al día? How many of you eat 3 times a day? ¿Cuántos comen 2 veces al How día? many of you eat 2 times a day? ¿Cuántos comen una vez al How día? many of you eat once a day? ¿Cuántos comen una vez a la How semana? many of you eat once a week? Mucha gente viene a comer una vez a la Many semana people come and eat once a week. y uno dice, ¿por qué está la gente como You say, está? why are people the way they are? Porque no comen, Because they don't eat. no se They alimentan, don't feed themselves. no ejercitan. They don't exercise. No hay crecimiento si no There's no estamos growth haciendo la palabra. if we're not doing the word. Ahora dice, ¿quién alcanza la madurez? Now it says, who reaches maturity? Los que por el uso Those who by use del ejercicio, of the exercise del discernimiento of discernment del bien y del mal. can discern both good and evil. Muchos de nosotros Many of us, tenemos que crecer we have to grow. y a veces el crecimiento And that growth sometimes va a ser doloroso. will be painful. Ay, pastor. Oh, pastor. Don't tell me that, please, No me pastor. diga eso, por favor, pastor. I don't like No me gusta suffering. sufrir. I don't like problems. No me gustan los problemas. I don't like that. No me gusta eso. But unfortunately, Pero desafortunadamente, we grow crecemos. through trials. Vamos en las pruebas. Smile. Sonrían. The Lord is going to make you grow. El Señor los va a hacer crecer. Amen. Cuando nosotros aprendemos a entender esto, When we learn to understand this, y ya con esto termino. and with this I'm finished. Estoy terminando hace 15 minutos. Trying to finish 15 minutes ago. Ayer escuché un testimonio Yesterday I heard a testimony que me golpeó. that hit me, Me golpeó. really hit me. ¿Ustedes saben cómo se hace el vino? You know how wine is made? Come on, church. Digo, iglesia. El vino se hace porque las uvas Wine is made by grapes, y las uvas tienen que ser and aplastadas grapes need to be crushed para que suelten el jugo. so that the juice would come out. Y después lo van a poner en un de este, ¿cómo se llama? De cuero, And then they put them in a leather thing que es de cabra, that is en made un of- odre, in a vessel, un odre. in a vessel. No, no es vaso, es, It is. ¿ya? So, yeah. ¿Se llama? Sí, bueno. Se pone un odre de cuero. They're put in a leather vessel, Entonces empieza el proceso de and fermentación. then the process of fermentation begins. Eso yo no lo sabía, I didn't know this, pero Dios me habló. but God spoke to me. Entonces, si el vino cuando está siendo procesado, So wine, when it's being processed, algo ocurre something happens que no es bueno, that is not good.
El vino, The wine, en lugar de salir dulce, instead of coming out sweet, sale amargo. it comes out sour. Y no es bueno para hacer vino. And that's not good to be wine, actually. Lo hacen vinagre. And then make it vinegar. Y el otro, And the other, cuando hacen lo mismo, when they do the same, machacan las uvas they crush the grapes y lo pasan por el and proceso. they put it through the process. Pero pasó el proceso. But they went through the process. La fermentación The fermentation pasó el proceso. went through the process. Entonces sale dulce. And now it comes out sweet. Entonces ese vino dulce So that sweet wine se va a vender como vino. will be sold as wine. ¿Cuál es la What's diferencia the difference entre lo dulce between the sweet y lo amargo? and the sour? Es que en el proceso, It's that in the process, el vino the wine que resultó ser vino that resulted to be wine no tuvo amargura. didn't have any bitterness to it. Pero en el proceso, But in the process, cuando yo me amargo, when I become bitter, todos nosotros all of us, estamos pasando un proceso. we are going through a process. ¿Aló? Hello? ¿Solamente yo estoy pasando por procesos? Or only I go through a process. ¿O usted también está pasando por Or procesos? you're also going through a process. La respuesta es esta. The answer is this. Si me amargo, If I become bitter, voy a ser vinagre. I'll become vinegar. Cuando Dios quiere When God wants que sea dulce, that I become sweet. dulce. Sweet. Pregúntale a tu hermano a la derecha y a la izquierda. Ask your brother on the left and on the right, ¿Eres vino are you wine o eres vinagre? or are you vinegar? Vamos a pararnos. Let's stand up, please. Bring the communion. Can we stand up, please? We're going to have a communion. De pie, por favor. Vamos a tener comunión. We're going to have communion. Vamos a tener comunión. Ya, es